एठी समस्ते जो माने बसिचंती एमाने हेले सबू मोर सबू कुनी कुनी बढ़िया बढ़िया सांग साथी हैला। अच्छा कुनी सांग साथी तम भितर मु जणु को पचारि समस्ते कहबनी। हाँ किए माछ खाइबा को भल पाओ हाथ टेक। 1 2 3 4 5 तमें 5 जन माछ खाइबा को भल पाला बेले 1 2 3 4 5 6 6 जन भल पानी हाथ पकाओ। अच्छा माछ माने जेतबेले पोखरी रे खेलंती से खेल देखा केते जन भल पाओ तुमको भल लगे हाथ टेक मैंने समस्ते तो। अच्छा बहुत बढ़िया हाथ तल को पकाओ। छेली माने जेतबेले मिया मिया बोबांती तांको पछरे जेतबेले कुनी कुनी छुआ दौड़ी दौड़ी जाती छेली मेंढा ताको देखा किए भल पाओ तमें समस्ते समस्ते सत। अच्छा हाथ टेक मत बहुत बढ़िया लगिला। मु तुमको गोटे कथा पचारि मत कहब। अच्छा जहाँ को तुमको भल लगे जमी छेली माने दौड़िला बेले कि माछ माने खेलिला बेले से पुणी तुम मारी खाइबा को भल पाओ। मो मुंडे मु हाथ दौची तुम कौन कह जो मानू तुम भल पाओ हाँ न। अच्छा नहीं आ गोटे कथा सत कह नहीं छेली हो कि कुकुड़ा हो कि झी हो तमें आड़े कह से खेला बेले बुलिला बेले आमको कही ना नहीं मु कही कि तुम ओहो केते बढ़िया कथा। ओहो आमे खाऊचे बोली आमे कौन अच्छा चिकिनी माछ अंडा एगुड़ा न खाइले आमे बंची पारिबा कि नहीं समस्त को हाथ टेक समस्त को किंतु से जीव तू बंची पारिबुन। हाँ हाथ टेकलुन बड़ बोली टिके हाथ टेक समस्ते। अच्छा हाथ पकाओ। अच्छा जदि आमे बंची पारिबा से माने कि सुंदर रे पृथ्वी पृष्ठ रे आसीचंदी खेलुचंदी बुलुचंदी तांकर कोन बंचिबार अधिकार नहीं हमर जंतु जीवन अछि तांकर भी थबो। अरे वाह कि तांकर थिबो कोन तांकर तो अछि। हाँ अच्छा ये बड़ माने सिना बुझी पारु नाहंती से माने मारी हाड़ी खाउचंदी तमे एई बयस रु जदि तुमको से भल लागुचंदी। अच्छा जहा को तमे भल पाइबो ताकू तमे मारिबो। हां को तम बापा माँ माने तुमको भल पाउछ बापा खाली आइस आनिबे। अच्छा मो बापा खाली चिकन। अच्छा मो बापा घर आइस मो बापा घर टोटल आइस नहीं। अच्छा टोटल नहीं। अरे वाह मो बापा जो आइस नहीं। हां हां ता बाबा घर आइस अछि मो बाबा नहीं सुन के कहउला माछ आनिकी ओ से दिन मोर अरुआ भात डाली आ आलू चकड़ा आंको घर आइस किछि दरकार नहीं। आंको घर को दिने बाबा चिकन आनी के आइतिले नहीं मु खाली गोटे कथा पचारि जहाँ को तुम्हें भल पाओ ताकू तुम्हें मारिबो कि ना। अच्छा तुमको जमी बापा माँ मैंने जब न भल पाइबे तुमको भल लगे कि से जो जीवजंतु गुड़ाक आसी ताकू जब आम भल न पाइबा तांको पीड़ा किए बुझिबो कह तांको बाधिबो ना नहीं तांको जदि मारिबो पिटिबो एमिति कि तुम जो चलिला बेले तुम जदि जो गछ पत्रटा को एमती टाणी दौन झिकी दौन तांको पीड़ा होची जानिच वैज्ञानिक मैंने देखी सारे जो गचर जो पत्र कष्ट तुमको जमी मु मारिले जमी कष्ट हुए कि तुम गोड़े कंटा पशिगले जमी कष्ट हुए सेमतिका गचर गोटे पत्र छिड़े देले कि डाल भांगी देले तांको भी सेमतिका हुए। तुम जानिच ना जो ये वैज्ञानिक माने सबू एगुड़ा देखी सारे कौन देखी सारे कहल कौन देखी सारे जे गछ को पीड़ा होची बोली बुझीगला। अच्छा गछ को जब तुम भल पाउच पक्षी की जब देइछ ना अच्छा बही रे देइछ कोन लेखिकी केवल परीक्षा पास होगा ना शिखिकी आम सेमितिका बंचिया को कौन पाई बही लिखाई आ पुणी बही रे लिखाई तमें गछ आमको अम्लजान दिए अम्लजान आम न नेले मरी जीवा किंतु आम गछ डाल को कौन करती भांगी दिखनी आम ताले बही रे लिखाई गोटे आम करूछंती कि कथा कहले देखी बही रे लिखाई छोट छोट प्राणी बा जीवजंतु समस्त को कौन भल पाओ श्रद्धा कर तांकर जत्न नियो किंतु आमे करूचे कौन हाँ सार नो सांग
यार ଗୋଟେ ଦିନ ବାପା ଆଣିଥିଲେ ସେ କୁକୁଡ଼ାଟେ ସିଏ ତ ସେଦିନ ମାରିଦେଲା। କିଏ ମାରିଦେଲା? ନିଜେ ମାରିଦେଲା? କୁକୁଡ଼ାଟେ ମାରିଦେଲୁ? ଆଉ ନା ଗୁଲୁ କେମିତି ମାରିବ? ନା ସେ ହେଇନଥିବ ନା ଗୁଲୁ ଭରି ପିଲା ସେମିତି କରିନଥିବ ନା ତମେ ଏତେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଏମିତି କରିନଥିବ କେବେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ଶପଥ କରୁଛି କୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବି ଧରିବିନି। ଆରେ ବା ଧରିବିନି ତ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଆରେ ବା ହଉ ନା ତମେ କ'ଣ ଯାହା ସତ କହୁଛ ସେଇଆ କରିବ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିବ ତମ ବାପା ମା ତ ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତିନି। ସେମାନେ କହିବେ ଡାକ୍ତର କହିଛି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଲେ ତମେ ହୃଷ୍ଟ ହେବ ପୃଷ୍ଟ ହେବ ତମ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଏମିତିକା। ତମେ ସେଇଠୁ କ'ଣ କରିବ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯିବନି। ଆଉ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ତୁକୁ ମାରିଲେ ଯେଉଁ ପାପ ସେ କଥା ତମେ ଭୁଲିଯିବ। ପୁଣି ତାପରେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିବ ସେଇଆ ଖାଇବ। ଏମିତି କରିବ? ଏମିତି କରିବ? ଏମିତି କରିବ? ସତ? ଆରେ ଦେଖୁନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତକ କଳି ଯେତକ ଝଗଡ଼ା ଯେତକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟାମି ମାଡ଼ ପିଟି ହାଣ ମରା ସବୁ ମୂଳରେ ମଦ ଖାଇବା ଜାଣିଛ? ତମେ ଦେଖୁଛ? ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଇବେ। ତାଙ୍କୁ ଥରେ କହିଥିଲି ସେ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି 2-4 ଦିନ ଛାଡ଼ିବେ। ମୋ ବାବା ଜମା ମଦ ପିଅନ୍ତି। ଜମା ନାହିଁ। ଆରି ବାବା ନୁହଁ ଆରି ବାବା ଦିନେ ଆର ମାମାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ନା ଆର ଯୋଉ ମାମୁଁ ମାନେ ତା ମାମାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ସିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ମଦ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ତମକୁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ନାଇଁ ଯିଏ ବି ହଉ ଶୁଣ ଆମର କଥା ରହିଛି। ଆମର କଥା ହେଉଛି ଏ ମଦ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ସବୁ ଯାକ ଘରେ ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଗୁଲ୍ଲୁର ବାବା ଗୋଟେ ଦିନ ମଦ ପିଇଥିଲେ ତା ମାମାକୁ ଜାବଡ଼ା ପକେଇଲେ। ଗୁଲ୍ଲୁ ତମେ ସବୁ ଏଇ ବୟସରୁ ବି କହିବ ହଁ ତମେ ସବୁ ଏଇ ବୟସରୁ ବି ଘରେ କହିବ ସାଙ୍ଗ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ହଁ ଏଇ ବୟସରୁ କିଏ ଯଦି ମଦ ଖାଉଥିବ କହିବ ମଦ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଦୟାକରି ଦେଖ ହେ ମାନେ ପୁଣି ମଦ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରାଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଗୋଟେ ମଣିଷ ମଦ ପିଇକି ମରିଗଲେ। ଓହୋ ଭଗବାନ କି କଥା। ତମେ ତାହେଲେ ଏଇ କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଣଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଇଦିନ ମଦ ପିଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିକି ମରିଗଲା। ତମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣ ଏକେ ଆମେ ଏଇ ବୟସରୁ ଗଛକୁ ଭଲ ପାଇବା ପଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପକ୍ଷୀକୁ ଭଲ ପାଇବା ସତ ନା କହ ଗୁଲୁ? କହୁନୁ ଯାହା ଭଲ ପାଉଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ପୀଡ଼ା ଦବା ନାହିଁ କିଛି କଷ୍ଟ ଗଛ ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇବ ଫୁଲ ଛିଡ଼େଇବ କଷ୍ଟ ହେବ କେମିତିକା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଯିଏ ମଦ ଖାଉଛନ୍ତି ତମ ଘରେ କି କରେ ତମେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ବି କହିବ ନା ମଦ ଖାଅ ନାହିଁ ମଦ ଖାଅନି ମଦ ଆମ ସମାଜର ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛି। ସତ ନା ମିଛ? ଦିନେ ଆମ ଗାଁର ସଜ ବାପା ନୁହଁ ଦିନେ କ'ଣ 2 ବୋତଲ ପୁରା ମଦ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ କ'ଣ